हाँ टेकी देले रे भाई टे चिकेन वाओ फैंटास्टिक नाइस केमती लागुची ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋବାଲିଆ ଲାଗୁଛି ତ ପୁଅ ଟିକେ ଖାଇଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲା ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ କରାଟ ଦାନ୍ତ अरे भाई कराट चबौची पुଅ ଟିକେ ଆଡେ ଅନେଇଲୁ हाँ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ଦେଖେ କରାଟ ଆଉ ଟିକେ ଚୋବେଇଲୁ ହଉଛି ଟି ଆଉ ଟିକେ ଚୋବେଇଲୁ ପାଟିରେ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ନେ ସେଇଥିରୁ आ नौनु खाऊनु देखନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଖାଉଛି ହଉଛି ହଉଛି ଦାନ୍ତରେ फाइनाली आमे आसिक पहुँची जाइचु आम बाड़ी रे भोजी करिया पई वीडियो स्टार्ट हो जाइए तो देखो सुंदर लेंबू गछटी आम बाड़ी रे अच्छी आ से लेंबू गछ पाखे अति सुंदर गोटे चुलीटे आम बनईचु आपण मैंने देखु अरे भाई रे मानस भाई केते सुंदर भाव चुलीटे गढ़ी देखु वाओ ए चुली की देखिले तो पेट पूरी जाउची आ खाइया कोन भोक मरी गला पेट भरी गला भाई वर्तमान हमर आसिले हांडी धरिकी भाई भारी जल्दी रे अछंती मानस भाई कौन कियो एते फास्ट तमे भाई ये चुली बनईछ सीरियसली गोटे चुली की देखिले बहुत खुशी लगुची आ घरे स्त्री लोक माने एमती चुली बनई परिबेनी एते सुंदर चुली वाह भाई बढ़िया चुली बनौछ आज जदि क्या घरे चुली बनइबार अच्छी मो भाई की कॉल करेंगे मो व्हाट्सएप नंबर आ कॉल कांटेक्ट नंबर सबकि डिस्क्रिप्शन रे देदेवी कारण भाई आम भल चुली बनाऊँ तो देखो केते सुंदर चुलीटे बन भाई कौन तेड़ा मेड़ा करदेल पुणी हे भगवान तमें आ कौन कर भल बनई पुणी तुम तेड़ा मेड़ा कर दौच देखी पाइलानी हाँ आम देखी पाइबापी टे छोटे दबा तो देखो बर्तमान जाल भंगा चली तो ता भीतर आमर रोसई कार्य आरंभ हम केते सुंदर भाव में आज राति रे भोजीर आयोजन टे होती शीतुआ राति एते भी भाई एते शीत भी नहीं तो आज जोर नहीं ना बाड़टा को भांगी देच मोर तमें जान जानी शुणी बाड़टा भांगुच आउ थे मुझे पैसा खर्च कर बाड़ देवी कि भाया पिला तुम मानस भाई बेसी आट्राक्टिव लगुच आम रोसई पाखे एक लेंबू गछ देखो बहुत परिश्रम करके लेंबू गछटे लगिया होता माने अक्लांत परिश्रम ये जो माटी खोलियापी मुझे करी देखो के सुंदर भाव में लेंबू गछटी बढ़ी आसला ता पाखे आम करुँ रोसई ए परिवेशटी भारी बढ़िया लगुच आज रोसई करने भल लगुच बारीघर सब सुखिला तो देखो शीत दिन जेहेतु कुआड़े घास घुसा कि ना सब सुखिकी कंटा हो गलानी तो ता भीतर आमर भोजी कार्यक्रम आगू को बढ़िया आसतु आगू को देखा कौन केमती होची वाह फैंटास्टिक माहौलटा आज पूरा जमीब भाई हो गला तो रेडी चलो भाई आगे कंटा लगे हाँ ओ भाई पूरा आज तरबर हो खाली रोसई कर बहुत राति हो गलानी ना भाई अधिक राति आम आज रोसईटा आरंभ करचे से भाई व्यस्त होती रोसई सैला पर आज यूनिक आइटम खिया सब आप देखुं सब जिन खाऊ आज पखाल भात को मुझे खाइबी चिकेन कषा भाई कौन खाइबे मुझे जानी घर से भात आणवे कारण आज आमर भात रंधा होनी कि रुटी ना डायरेक्ट आमर चिकेन टे कषा होना कौन भाई भात रुटी आज कि नहीं फाइनाली पछरे थी गाबू गाबू होता पिलाटा आपण सामना को हठात पलि आसी तो देखु बर्तमान मु आपण मान सामने आसिक कथा कहूँ कौन मो कथार कौन रस लगी आपण मानक खाली भल लगे मीठा लगे ना मत कहीं लगुनि तो जहाँ भी हो आपण मान सामना को आसिक मु दीपद कहवाई भारी इच्छा है आपण मान सामना को आसले आपण मुह को मो मुह टे फ्रंट टू फ्रंट पड़ो वाह ता देहर जो मजा आत्मीयता बढ़ संजोग बढ़ आम भीतर भल पाइबा स्नेह ममतार संपर्क डोरी पूरा मजबूत होगी दौड़ी हो तो सांग मैंने देखो से दौड़ी जमा भी छिड़बनी एमती भल पाइबार मजबूत डोरी आमर लागिक सबुदिन आपण मान भल पाइबा सपोर्ट टी आम खाली दरकार कारण आपण मान आम ही सब किसी रिस्क नौ राति अधरे हो जेकोसी जगह हो भूत वीडियो हो कि माछ धरा वीडियो हो कि भोजी वीडियो हो सब आम रिस्क नहीं कर शीत किए बाहर को बाहर कहले देखो आम मानस भाई मोर ये बसिकी जो भोजी कर बाहर मानस भाई तुम्हें देखागलनि कौटी किए तुम कौड़े हजि जाऊच मानस भाई हाँ कौन से अंधारे जाइए कौन कर तुम टे आसुन आलू को टे मुहटा आनल तुम तुम से चुचुंद्रा मुहटा टे आगू देखी देलानी कि भाई कौड़े जाइए हजि जाऊच हाँ टे आसुन गुरुनी की पलि आस भाई
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସ ଭାଇ ଆମର ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ଚୁଟି ସାଇଜ୍ କରିଦେଲେଣି କାରଣ ଭାଉଜ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ଓ ଭାଇରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟୋକାଟା ଏତେବେଳକୁ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ଭାଇ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସୁନ, ତମ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଭଲ ଫେସିଆଲ ମୁହଁ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟୋକାଟା। ଏଇ ବୋଉଲ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ, ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ତ ତମ ପ୍ରତି ଲୋଭ ହେଇଯାଉ। ଟିକେ ଲାଳ ଅଂଶ ରହିଛି ତମର। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ନହେଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ମାହୋଲ ଜମେଇବା ନା, ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଟିକେ ଜମେଇବା। ଯାହା ବି ଯେମିତି ହଉ ଚୁଲିଟେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆମର କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଆଜିର ଚିକେନ କଷାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହେବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଆପଣ ପଖାଳ ହଉ କି ଗରମ ଭାତ ଦୁଇଟା ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଗନ୍ଧେଇଲା ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାଇଁ ବା, ବହୁତ ଜୋରରେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଆମ ଚିକେନ କଷା। ଆସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ। ଗନ୍ଧେଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଗୋବରରେ ପଡ଼ିକି। କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ତମେ ଏଠି ଗୋବର ଅଛି କହୁନା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚୁଲିଟେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଡ଼ଟେ ପକେଇଛି ଗୋବର ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା। ଚପଲ ଧାଡ଼ୁ କିନା ଖସିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଲା କି ରେ, ଚପଲ କାହିଁ ଖସିଲା। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଭଲ ଜିନିଷ, କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଗୋରୁ ମାତାଙ୍କ ଗୋବର ଲିପା ହେଲେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ତ ଯାହା ବି ଯେମିତି ହଉ, ଆମର ଚୁଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଣ୍ଡି ବସି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ନିଆଁଟେ ଜଳୁଛି। ଭାଇ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ କି? କ'ଣ ଯେ ତମେ କ'ଣ ହାତରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦେଖି କ'ଣଟା ଦେଖେଇଲ ହାତରେ? ଟେକାକୁ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖେଇଲ? ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭାବିବେ। କ'ଣ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ କଲ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଭାଇ। ଭାଇ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ କଲ? ଗନ୍ଧେଇଲା, ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଚଗଲାମି କରୁଛ ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାଢ଼ିଦେଲ କାହିଁକି ବା? ତେଲ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଣ। ଓହ କି ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି କି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଶୀତ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଁ ପୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଚୁଲିଟେ ଜଳୁଛି, ଆଉ କେତେ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି। ଆହା କି ଗରମ, ଗନ୍ଧେଇଲା ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଆମକୁ ଖାଲି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଚିକେନ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି ରେଡ଼ି ପୁରା। ପିଆଜଟା ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ କାଟିଛି ନା ଗୋଲିଆ ବେ? ପୁରା ସାଇଜ୍ଟା ଓକେ ଅଛି। ଚୁଲି ପୁରା ଫୁରୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି, ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଉଛି। ଭାଇ ଆମର ନେଇକି ଆସିଲେ ସବୁ ରାସନ ସଉଦା ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି। ତେଲ ରେଡ଼ି। ଭାଇ ତେଲ ସବୁ ଆଇଁଷ କରନି, 200 ଗ୍ରାମ ତେଲଟା ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ମାଲିସ କରିବି। ଶୀତ ଦିନଟା ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରି ପକାଉଛି ବାହାରେ ରହି ରହି। ଓ ଭାଇ ଆମର ହାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଢାଳିବୁ 200 ଗ୍ରାମ ତେଲରୁ 25 ଗ୍ରାମ ତେଲ। ଭାଇ 25 ଗ୍ରାମ ତେଲରେ ହେଇଯିବନି ରୋଷେଇ? ହେଇଯିବ ତ? ଓକେ ଡନ୍। ଓ ଖଡ଼ ଧଡ଼ କରିଲେ ଭାଇ ଆମର ଲୁହା ଖରିକା ଧରିକି, ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ଆଜି ଜମିଲା। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଖଡ଼ କରିଦେଲେ ମାନେ ରୋଷେଇ ଜମିଲା। ତେଲଟା ପକାଅ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ। ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ସୋରିଷ ତେଲର, ମାହୋଲ ଜମେଇବ। ୱାଓ ଏଇ ଭାଇ ସେତିକି ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଏନି? ଯେମିତି ବାସ୍ନା, ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦରିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭାଇ ଆମର ଦେଖିଲେ ହେଇଛି ନା ହେଇନି ତେଲଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକଉ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଚଟ ହଉଛି ରେ ଭାଇ, ହଉଛି ଭାଇ। ଏକା ଆଜ୍ଞା ଅନେଇଛ ସେ ପିଆଜକୁ ନା, କେତେବେଳେ ହବ। ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜମିଲା ଆଉ। ଆଜି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବ ବହି ସହିଷ୍ଣୁରେ ଆଉ। ଚିକେନ କଷାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ମୋର ଜମିବ ଆଉ। ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ସୋରିଷ ତେଲର, ଏ ଚିକେନ ନ ହଉଣୁ ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାନେ, ଚିକେନ ହେଇଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଡବଲ ବାସ୍ନା ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲିର ମାହୋଲଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମଜା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନଟା ତ। ଓହ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି କଷାଟେ ହେବ, ମସଲା ପଡ଼ିକି ଚିକେନଟା ଆଜି ବୋବାଲିଆ ଚିକେନ ଆମେ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ କେହି ସେମିତି ଚିକେନ ଖାଇନଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଚିକେନ ଏମିତି ବନେଇବୁ, କେହି ସେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇନଥିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ବନେଇବୁ, ଆପଣମାନେ ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ ନା କ'ଣ ଭାଇ?
ତମର ଯେଉଁ ହଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ କହିଲ ହଁ ଟିକେ କହୁନ। ହଁ ବା ଓହୋ ଭାଇର କି ଗୋଟେ ଥର ଗେଲ ଖାଇବ ତାପରେ କହିବ। ଗୋଟେ ଥର କାହିଁକି ତମେ କ'ଣ ସବୁଥର ଖୁଆଇ ପାରିବନି, ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ହଁ ଖୁଆଇବ? ସବୁବେଳେ ଖାଇବ। ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଟି ଭାଇ। ହଁ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲେଇଥିଲା, ଛୋପ ପକେଇବ ବୋଲି ଟି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ତମେ କାରନାମା କରିଥାନ୍ତ। ହଉ ଛାଡ଼, ତମେ ଲୁଚେଇଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ କୁହ, କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏବେ କହିଲ? ପେଷ୍ଟ ପେଷ୍ଟ କ'ଣ କ୍ଲୋଜଅପ୍ ନା କୋଲଗେଟ୍? ଏଇଟା କ'ଣଟା? ପେଷ୍ଟ କେଉଁ ପେଷ୍ଟ? ପେଷ୍ଟ ଅଦା, ଖାଲି ଅଦା ତ ନା ଅଦା ରସୁଣ? କ'ଣ ତମେ ହଁ ମାରୁଛ? ତମେ କଥା କାହିଁ କହୁନ କହିଲ? ତମେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନସ ଭାଇ କଥା କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ତାର ଗୋଟେ ରାଜ ଅଛି ନା, ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ ପୁଣି ମୁହଁ ବୁଲେଇଥିଲ ସେପଟକୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇନା ପୁଚ୍ କିନା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବ ସେପଟକୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଉ ତମେ ଛାଡ଼ିଲ, ଛାଡ଼, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଛାଡ଼। ଭାଇ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଓ ଭାଇ ତମେ ପୁରା ଲସ୍ କରିବନି କିଛି ଜିନିଷ ନା? ପଇସା ଦିଆ ହେଇକି ଆଉଛି ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କାଳେ ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ ବୋଲି ଭାଇ ଆମର ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ିକି ନିଗାଡ଼ିକି ପକେଇବେ। ହଉ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛ କର, ପକ୍କା। ଓହ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମସଲା କିଛି ପଡ଼ିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି, କାରଣ ସୋରିଷ ତେଲର କମାଲ ଏଇଟା ନା ଭାଇ? ସୋରିଷ ତେଲର କମାଲ ଏଇଟା। ହଉ ପକ୍କା। वाओ सो नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग। साଙ୍ଗमाने देखंत आज स्पेशल चिकेन आपण मानक सामना को पळै आसी। ए भाई 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 देखा 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 ए देखंतु साଙ୍ଗमाने आपण मानकर फेवरेट माने पीसटा और मोर भी फेवरेट पीस माने कोराटो। भाई कोनटा एटा? सराटो। सराटो अबे सराटो करबे तो मु तांको मागी के आनिची भाई, सी तो जाची की देबेनी। कोराटो पीस रे समस्ती कर लोभ। कोराटो किलो केते? कोराटो किलो 220 ना 30। तो देखंतु वर्तमान आमर कराट भी आसी भाई। आज पीसटा केमती है आपने देखो, खाली लोभनीय पीसटा। यहाँ भी चर्बी आसी भाई, चिकेन चर्बी टे पड़ो मैंने मजा आसी। ओह पीस गुड़ाक देखुच तो पूरा हाई क्लास पीस ना, पूरा जमीब आज। ओह दौड़ चिकेन तो कटिंग हो दौड़ कौन, खाली जमीब खाद्य टेस्ट आसीज, पूरा बोबाल लगे। ठीक अच्छे भाई झोल मुझे देखीदे भितर को। ओ भाई कौन देखा जाउची, झोल पूरा बोबाल देखा भाई। चिकेन पड़िबो। हाँ चिकेन देखो बढ़िया से आम ताको पानी रे रखी देचो, ताको टिके भलसे आउ टिके धोई दबा, धोईकी चिकेन टा पकेबा। भाई पड़िबो तो पका पूरा मु देखैकी रखीची कैमेरा आगु को, पकेइले खाली दर्शक माने देखिबे। ओ हो ला 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 पड़ीगला रे, आम चिकेन पड़ीगला। जमीब आज तरकारी भाई। आम देखते केमती छाणिकी चिकेन गुड़ाक पकाउछन्ति। वाह भाई काठ चुली, शीत दिन, से पुणी चिकेन कषा को पखाल भात, तार जो कॉम्बिनेशन मजा टेस्ट गाँ गहली छड़ा आ कौटी मिल आपण मानक ये गाँ गहली कौन होइछि भाई? आखि बागेकी तुमर, तमें कांदिले मु कांदी परा। आमर संपर्कटा भारी गभीर। भाउज कांदी एइतर पका, से पानी रखिदा, से पानी पकानी, से पानी दिया हबो गोटे जगार। देखो बर्तमान चिकेनटा पड़िकी आमर मसला भितर पूरा रेडी। भाई टिके भलसे घांटी देले आउ टिके रेडी हो बास्ना आइला खाद्यटा आज बोबाल हम। अरे सब तमें कर किंतु तथापि मुझे हाथ माइली तुम कम टोटाल एमुंडू से मुंड सब भोजी तमें रोसे कर ना नहीं कह। मुझे हाथ मारे केवल केवल दर्शक मान देखे हाँपाई मुझे आसी लुहा गड़िका धरिकी, किंतु रोसे सी कर मोर कि ना आधे क्रेडिट केवल आपण मान फ्रंट को आसी बेली एतक सब बाहाना। चुली टिके लिभिगला भाई फुंकी दे नहीं, जाल दियो, जाल देले जलिबो। ओके फुंकिया पड़ो, फुंकियार मास्टर टी। देखे आज तू चुली के जलुच, मो चुली खाली दाऊ दाऊ होगी जलिबो, कहीं जलुनी तो।
चुली देख पूरा लिभि जाइए भाई टिके ना टेक्निक अप्लाई कर दो एना गोटे थरे के जले देखिबो आखी जली लाइट रे ना जले पाइलनी मु नथिले तो किछ हबनी आ मु कांदी साइले देखा टिके फ्रंट को आइलो आइलो टिके कैमरा सांग मैंने आपण मैंने रोषे कला एमती किए कांदी थे मो भाया मु रोषे कर देखो कि भाया लुह गलुची मो आखि पूरा कांदिकी छिंचतर हो सारी भाई तुम कम सीरियसली मुझे तुम आस ए जगह को हाथ जोड़ुची भाई भाई यार भाई देख केमती कांदुची मु देख ठक आखि लुह आखि नाली पड़ी गली ए भाई हबनी तू मानस भाई रेडी तो देखो बर्तमान आम चिकेन शेष हो जाए पुओ मानस भाई बसी पड़ी खाइबा लगी मु भी जीवी खाइबा को देखिया टिके पाखरु चिकेन कषाटा केमती भाई जाऊँगी मु पाखक देखा ए ना 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 आम मिसिकी खाइबा तुम कौन एकुटिया खाଇବା कथा कहलनी तो चलतु चिकेन कषा देखा केमती होती कौन भाई रे चिकेन कषा आड़िके मु आसीगली रे भाई सांगने देखंतु ये रहा आमर चिकेन कषा वाओ फैंटास्टिक अमेजिंग सो नालुआ टेस्टी जिनस तो देखो बर्तमान मानस भाई निज हाथ में एत स्वादिष्ट खाଇବା बनई पूरा निजे कषि कासिकी पूरा बोबालिया आइटमटे आम आगे थोड़ी आम आ लेट करवानी खाଇବା मानस भाई खाଇବା तो पुओ खाଇବା तो हैं रेडी तो आरी पे एत नाट तो देखो चिकेन खाइब खाइब बोली कहला चिकेन आसिक एत धंदा चलती आपण मानी ए कषाटा आज प्रस्तुत हो देखु केते सुंदर देखा जाउची सेपटे भात चिकेन हांडी खाली एपटे बेला फुल भाई आम पखाड़ भाई सेपटे नहीं आसलानी आमर खाइबा भात यहाँ रहा मो पखाड़ सेटा पुअर यहाँ मानस भाईर यहाँ चिकेन कषा आम समस्त पूरा एंटायर खाइबू आम मिसी मासिकी हाँ बस मुझे बसबी भाई झूल नहीं पूरा खाली सुखिला भाई टे टेस्ट कल देखा कौन केमती आइटमटा मानस भाई बर्तमान टेस्ट करेंगे हाँ टेकी देले रे भाई टे चिकेन वाओ फैंटास्टिक नाइस केमती लगुच बोबालिया लगुच तो पुओ टिके खाइलु देखो पुओ बर्तमान खाइला अरे भाई कराट चौबुची पुओ टिके याडे अनेलु हाँ खाइलु खाइलु देखे कराट आउ टिके चबेलु हौची आउ टिके चबेलु पाटिरे नहीं कि आ नौनु खाउनु देखो बर्तमान पुओ खाऊची हौची दांतरे तो कराट खाऊची देखो केमती हाँ बर्तमान आमे खाइबा चिकेन वाह बढ़िया लगुच फैंटास्टिक तू कराट खाइल हाँ बढ़िया पखाल भात चिकेन लेग पीस भाई केन लगुच सुपर बोबाल लगुच पुओ भल अच्छी टी शीत दिन बाहर गरम गरम चिकेन कषा सहित बर्तमान पखाल भात खिया चलती मोबाइल लगे आ गोटे कराटे थी कौन गोटाई कराटे आसला
ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ହେଇଥିଲା। Rosodio. Hey, 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 hey. कर भाई ହଁ ଚିକେନ ଟା କତା ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚିକେନ ଚିକେନ ପୁରା ବୋବାଲିଆ ଚିକେନ। ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক করিবে शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज केमती कषाटा है आपण तो देखिले और खिया पिया तो आम पूरा जबरदस्त भाग कर वीडियो देखिकी घरे सेमती जबरदस्त भाग बन खाते पूरा बोबाल मजा आसो। तो रही आज पुओ भल हिस्ट्री कहीदेलु लाइक करदे हाँ पुओ कौन सब मनु मन कहीगला आप तो शुणी सब आ रही जय जगन्नाथ।